কলি যুগরে জনে বাড়িলা সে ভক্ত হয়ে গলা বড় বড় ସିଏ କିଏ କଳି ଯୁଗରେ ବାଢିଲା ବାଲା କିଏ ବଡ କାହିଁକି ସିଏ ହେଲା ୟା ପ୍ରମାଣଟା ସିନା ଦେଇଥିଲେ ସୁଖ ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଖାଲି କପିଳା 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 କିଏ ବାଡେଇଲା କିଏ ବଡ ହେଲା ଚାଲିଲା 40 ମିନିଟ ଯାକେ ମୁଁ ବଇଛି ରହ बंधु टी मन देखी शुण मु गोटे जुग कथा कहूनी 4 जुगरे माड खाई जगन्नाथ कली जुगरे भक्त श्रेष्ठ पंच सखा जुगीय कवि बलराम दास बेश्या शक्त जेते बड़ बड़ लोक होता आज्ञा पछरे निश्चित किसी ना किसी कलंक अच्छी शिव भलिया महापुर ताकू कौन जीवा आसवा गाड़ी अभाव था सी षंढ चढ़ला अच्छा सी कौन सुना हीरा लीला मोती माणिक वैदुर्य चेन बेके पकई पार कौन अभाव अच्छी आम गाँ गहली परा माइपी बंधा ग्रुप लोन आनी स्वामी पे सुना चेन पिंधे दौरान शिव महापुर कौन पकई पार न शिवंकर दुर्बलता नाग साप को गला हार नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय प्रत्येक दिन बलराम दास जगन्नाथ दास दर्शन कई सखा बोले हे बलराम दास ना प्रभु ना आज टे पणस खाइबा प्रभुंकर इच्छा है पणस खाइबा लगी आज टे पणस खाइबा जीवा पणस कोठू खाइबा ना किसी नाई आम गजपति जो पणस बगीचा अच्छी पणस बगीचा को जीवा पणस खाइबा अच्छा हाथ पाऊनी तो पणस तोड़ा ना एपटे प्रहरी माने जगी बलराम दास बसी पड़े भगवान नारायण दी पाद दे बलिया पंडा कांधे बसी बेलंबर पणसटे ठिया भगवान नारायण जगन्नाथ तोली देले जेमती तोली देइछन्ती तळुकु धोईदेले बलिया पंडा निजर हातरे जगन्नाथ को खुआई दउछि कहला प्रभु जहा मु करयंत थाई सबू देखु अछवंत खाई लुचि पलाई प्रभु खाओ तुम्हें रोही लूटी पलाई लूटी पलाई गले तेरे प्रभु मुही तो
নথিলে কেশরী বনে নথিলে কেশরী বনে নথিলে কেশরী বঞ্চি কি পারিব মরুদ হারে বনে নথিলে কেশরী বনে নথিলে কেশরী অনুষ্ঠান বাপ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ଦୁର୍ଗା হ্যাঁ ଦହନ୍ତୁ ବର ଦହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦହନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ আহা ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ আচ্ছা ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ বার হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল সর্বেচ্ছা মঙ্গলমস্তু সর্বারিষ্ট শান্তিরস্তু পଣସ ଖାଇଲେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ କଣ କହେ କଥାରେ হ্যাঁ ଗାଁ ଲୋକ ପଣସ ଖାଇଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। অঠা ସେଇଟା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ହଁ ଗାଁ ଲୋକ ପଣସ ଖାଇଲେ হ্যাঁ ସେଇଟା ଭଣ୍ଡାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭୁଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା। ଅଠା ଯୋଉ ବଡ ପଣସ ହେଲା ହଁ। ସେଇ ପଣସର ଚୋପା ଭିତରେ আচ্ছা ଜଗନ୍ନାଥ ଲୁଚିଗଲେ। ହଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ আগে আগে ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଆସିଲେ বাপ ପିଟି ପିଟି ଚାଲିଲେ ପଣସ ପଣ୍ଡିତେ ବନ ଭିତରେ ବଳିଆ ପଣ୍ଡାକୁ ଘାତ କରି ଚାଲିଲେ ପଣ୍ଡିତେ ପଣସକୁ ଗଲେ ଧରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧୀଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଇଲା କିଏ ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହେଲା କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାସ୍ ବୋଲେ ସିନା ବଳିଆ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ତୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବାସ୍ ପଣସ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ଏଇ ପାଗଳାଟାର କହିବା କଥା କଳି ଯୁଗରେ ମାଡ଼ କିଏ ଦେଇଛି କିଏ ଖାଇଛି ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ ଆଉ ବାଟ ବାନ୍ଧିନି ବାସ୍ ସିଏ କହନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଭୟ ବେତ ବାଡ଼ି ଧରି ପିଟେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଧାରି କଉଡ଼ି ଜମା ସୁଲକୁ ଯେ ପରା ଲୁଟେ ବଳରାମ ଦାସ ଖାଇଲା ମାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼